शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, नारियल का पानी मैदे की गर्मी और मुंह के मसाइल के लिए बेहतरीन है। सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाएं। खाली मसाने के साथ नींद बेहतर आती है। काजू खाने से जिल्द खूबसूरत और नरम होती है। मैदे के मरीज अगर नाश्ते में अंगूर खाएं तो सेहतयाब हो सकते हैं। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है उन्हें पके हुए अंगूर खाने चाहिए। कच्चा लहसुन या कच्ची प्याज खाने से मुंह से बदबू आती है, इसलिए इलायची का एक दाना चख लेने से मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। साफ और नरम रुई दूध में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि दूध आंखों को नरम बना देता है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। ठंडे पानी के इस्तेमाल से दिल का दौरा पड़ सकता है। पित्ते की पथरी की अलामात में जलन, मतली, यरकान और पेट का फूल जाना शामिल है। पान के पत्ते चबाने से दिमाग तरोताजा होता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल समझा जाता है। गाजर कब्ज कशा है और गाजर का हलवा जिस्म को मोटा करता है। नान खाने से आंतें खुश्क हो जाती है और मैदा सख्त हो जाता है। घुटने और कमर के दर्द के लिए भी गाजर फायदेमंद होती है। रोजाना रात को गाजर खाने से रंग साफ हो जाता है, झुर्रियां खत्म होने लगती हैं और चेहरे पर निखार आ जाता है। खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चख लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और पेट ठीक रहता है। पेशाब में जलन हो तो नाश्ते से 1 घंटा पहले अजवाइन का सफूफ 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें, जलन खत्म हो जाएगी। चावलों से परहेज करें और पेट की चर्बी खत्म करने के लिए जौ का आटा इस्तेमाल करें। चेहरा तरोताजा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाएं। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। रात को 2 तस्बीह सूरत अखलास पढ़कर सोएं तो रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। नाजरीन, अल्लाह पाक के जिक्र से बरकत होती है, इसलिए दिल को हमेशा अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें। पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। पानी सारी बीमारियों का इलाज है। अगर जवानी बरकरार रखनी है तो रोजाना नहार मुंह लाल सेब का रस पी लिया करें। गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाने से बढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो औरतें खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हैं, इनको चाहिए कि चुगली की आदत छोड़ दें और हसद से बची रहें। अपनी खुराक को हलाल रखो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। दौलतमंद बनना चाहते हो तो ऐसी औरत से निकाह कर लो जब वो गुस्से की हालत में हो। देखो कि इसके माथे पर बाल ना आए। जोड़ों और हड्डियों का दर्द चंद हफ्तों में खत्म करें। औरतें कमर दर्द को भूल जाएं। इसके लिए गर्म दूध 1 गिलास में मक्खन डालकर पी लिया करें तो इससे कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हड्डियों के जोड़ भी मजबूत रहेंगे। आंवले का मुरब्बा दिलो दिमाग को कुव्वत देता है। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। रोजाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द खत्म हो जाता है। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें तो इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। नाजरीन, काले जीरे के तेल से अपने जिस्म की मालिश करें तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। पहने हुए कपड़ों से मुंह पोंछने से इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। ये बात तहकीक से साबित होती है, इस बात को बुरा भी समझा जाता है। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोजाना दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इससे वजन चंद ही दिनों में कम हो जाएगा। नाजरीन, अगर मसाने की कमजोरी हो जाए तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। नजर खराब है या कान में दर्द है तो सौंफ और शहद मिक्स करके खा लिया करें। आंखों में धुंधला नजर आने लगे तो सोने से पहले आंखों में सुरमा लगा लें, इससे नजर भी तेज हो जाएगी। ज्यादा खसारा पाने वाला वो है जो हक बात कहने पर कुदरत रखता हो और फिर भी इसे जबान पर ना ला सके। अगर आपके पट्ठों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहे तो कसरत से या अल्लाह या कादिरू का विद करें तो इंशाल्लाह फाका होगा।
جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کرے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، سستی رہتی ہے تو فون کا استعمال کم کریں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کی شہر وران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والا گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ رات کو 4 مغز کا تیل سر پہ لگائیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہے تو لوگ بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پی لیا کرو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں تو گھر میں بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہے یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، جو عورت کھیرا کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان رہتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا کرو تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ سفید موسلی، سرخ جامن، سیاہ جامن، اسبگول کا چھلکا، سنگاڑے، ساگودانہ پھڑمکھانا، ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس میں پیسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں، اور یہ سفوف 1 چمچ دودھ کی ہمراہ لیں تو پرانے سے پرانا لکوریا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔
साथ ही जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आएगी। दिया जलाकर देखने से नजर कमजोर होती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। जैतून का तेल शीशी में डालकर रात को सुरमे वाली सिलाई से आंखों में लगाएं तो आंखें चमकदार, नजर तेज और पलकें लंबी हो जाती हैं। दूध और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल करो क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो 3 चीजें लाजमी किया करो। बंद गोभी के पत्ते, शहद और नींबू। नाजरीन, अगर वजन कम करना चाहते हैं तो 3 चीजें लाजमी खाया करो। बंद गोभी के पत्ते, शहद और नींबू। देसी अंडे दिलो दिमाग और कुव्वते बा को ताकत देते हैं। नहार में पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पी लो तो चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निखर जाएगी। माल्टे का बाकायदगी से इस्तेमाल रंगत को निखारता है, नया खून पैदा करता है। इसका जूस हजम है, दिलो दिमाग को ताकत और सुकून देता है। जिसने शहद की चुस्की 3 रोज सुबह सवेरे नहार मुंह लेने का तरीका इख्तियार कर लिया, इसे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। गर्म पानी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। आंख, कान और गले की बीमारी में गर्म पानी अक्सीर का काम करता है। नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग इंतहाई ताकतवर हो जाता है। नहार मुंह नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो, इससे मैदा ठंडा रहेगा। आंखें पीली नजर आने लगे तो दूध में गुंदकतीरा डालकर पी जाओ, आंखें मोती जैसी सफेद हो जाएंगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।